about how we had changed, but I could tell things weren't going as well as he claimed. He tried to hide his feelings, but they only gave him away. The longer I listened, the more I kept wishing that I knew the right words to say. Can you reach my friend? You're the only one who can. Lord, I know you love him. Make him understand. Can you reach my friend? Bring his searching to an end. Help him give his heart to you. We talked for more than an hour, and I smiled when he mentioned your name. I said that I knew you and told him the difference you made. He never thought he would need you, but maybe he's changing his mind. As we said goodbye, Lord, I told him that I had found something he'd like to find. Can you reach my friend? You're the only one who can. Lord, I know you love him. Make him understand. Can you reach my friend? Bring his searching to an end. Help him give his heart, 'cause maybe he's ready tonight. Lord, he said that he might need to call on you. Can you reach my friend? You're the only one who can. Lord, I know you love him. Make him understand. Can you reach my friend? Bring his searching to an end. Help him give his heart to. Help him give his heart to. Help him give his heart to you. Glory to God. Hallelujah. Atong niaging Domingo, ang atong igsoon si Marvin hisgot mahitungod atong nakapahiyom ang Dios. Nakapahiyom ang Ginoo nga ni kanato. Nini nga kabuntagon gusto ko nga lantaw kita og usa ka bahin sa kasulatan nga atong makita diha sa libro sa Genesis kapitulo 6. Giuluhan kini og
Noah found grace in the eyes of the Lord. Genesis Kapitulo 6, versikulo 8. Ingon dia sa Binisaya nga version, apan si Noe nakakaplag o kahamuot o kahimuot sa mga mata ni Jehova. Mubo lamang bersikulo pero adunay lalom nga kakuhaan nato og kusog niini nga kabuntagon. Nakaibulok ko mga kaigsunan ko sa Ginoo nga sa nilabay nga semana adunay o kadaghanan kanato nakigbisog sa adlaw-adlaw nga kaning paningkamot nga mabuhi, paningkamot nga makapadayon sa unsa may mga nagapanghitabo sa atong kinabuhi. O nianit adinhing dapita aron nga ma-renew ang atong kusog. Ang pagwali dinhi sa atubangan mga igsoon ko sa Ginoo, dili kini hamay-hamay, dili lalim. Ganiha wa pa mahuman ang first service, nagsugod nagpangurog akong tuhod. Dili lalim mga igsoon tungod kay dako nga responsibilidad nga manguli ang matagusa gikan nini nga dapit nga busog. Lisod siguro gamito ng pulong nga hupong, no? Lahi man ng hupong usaba. Kana bang kana bitong moadto ka og restaurant o cafeteria o kanang karinderya, ang ato man yung gilauman nga mabusog kita. Mo pud nga nini nga kabuntagon ang akong tumo nga muhawa pud dinhi nga dapit nga adun tay mabalon nga kusog. O kanang source atong kusog aron nga makalabang na pud kita sa another nga semana sa atong pagkinabuhi, no? Sa wala pa kining bersikulo sa bersikulo 8, ang bersikulo 5 ug bersikulo 7 atong mabasa diha mga igsoon ko sa Ginoo. Ang pagka wala malipay, no, displeasure sa Dios sa nagapanghitabo sa kalibutan o sa iyahang pagkadautan. Ang versikulo 5 nga to 7 atong mabasa diha. Og nakita ni Jehova, ako diha in English akong basahan sa Bisaya. Og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta dako. Og nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lon-lon. Dili nilon nga kanang kuan ha. Dili nilon nga utang. Lunlon kana bang way sagol, no? Lunlon nga mga kadautan lamang gihapon. Ang size nagaingon og kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Bersikulo 7, og miingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa nawong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Sukad sa tao hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butang nga nanagkamang sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan. Kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Nagbasol ang Dios nga iyang gihimo ang tao ug ang tanan nga kabuhatan tungod sa pagkadautan. Apan sa diha nga gipronounce, gipamulong na sa Dios ang maong mga pulong ngadto sa kalibutan ug dihang nangandam na siya aron nga iya kining i-destroy ang gubaon uban sa lunop. Nakaplagan nato ang kining mga pulong nag-concern, no, sa usa ka tawo. Sa bersikulo 8 klaro kayo tataw nga giingon sa Dios. Sa iyang mga pulong ingon siya, apan si Noe nakakaplag og kahamuot sa mga mata ni Jehova. Ang English giingon diha, Noah found gracia in the eyes of the Lord. Kasabot man tag ko si gracia, no? Ang English giingon dito grace.
Pero sa mga Bisaya nga version, kahamuot, pleasure, kalipay. No? Kini sa yano nagapasabot nga sinuwan nakakaplag og pabor diha sa mga pananaw sa Dios. Ug atong hibawan nga ang resulta sa maong pabor, ang resulta sa maong kalipay sa Dios, mao'y nakahatag og escape, no, nakahatag og pagkalingkawas ni Noah ug sa iyang pamilya gikan sa maong lunop. Nakasulay batag lunop? Ha? So una sige lunop diya sa dol sa may Jollibee. Pero may namatay mga lamiga sa mutog mga usaton nga matay. Pero kini nga lunop atong nahibawan mga igsoon ko sa Ginoo, lunop sa tibok nga kalibutan. Gani daghan kay mga scholars naghuna-huna ba nga basin dito ra dapit sa ilang Noah, dito ra ang lunop. Pero ang pulong sa Dios nagahisgot nga tibok gayud nga kalibutan ang maong lunop, no? Kung magtuon ka sa Biblia mga igsoon ko sa Ginoo, mo ni ang leksyon namo sa Bible School, mo ni ang among ginatudlo kanunay. Nga kung magtuon ka sa Biblia, maghimo kag daghan nga mga pangutana. Kada pulong gisgutan sa Biblia, maghimo kag daghang pangutana. Ug mao ni atong gi-apply niini nga bersikulo. Sa kamubo sa mong bersikulo, daghan kay itang mga pangutana, pero ang pipila ka pangutana mo ang atong tubagon niini nga kabuntagon. Una, nganong si Noah? Sa kadaghan sa mga tao sa kalibutan ni atong panahona, nganong si Noah pa man? Nganong si Noe? Ha? Ikaduhang pangutana, nganong si Noah nakakaplag man og grasya o kahamuot sa mga mata ni Jehova? Ikatulong pangutana, para kanato. Gipilit sa Dios, nakita sa Dios si Noah. Ikatulong pangutana, ngano man nga nakakaplag man siya kahamuot sa mga mata sa Dios. So, para kanato, kay ang mga pulong sa Dios para man jud ni kanato, gisulat kini para sa makabasa niini na kahimo sab kitag pangutana nga nagaingon unsaon man ako nga ma-apply nako kining mga pulonga sa akong kahimtang karong adlaw, karong mga panahona. Well, ato ka na nga manutis una. Ngano man nga nakakaplag si Noah og kahamuot sa mga mata ni Jehova. Versikulo 9, klaro kayo ang pulong sa Dios. Ingon diha, kini mao ang mga kaliwatan ni Noe. Si Noe maoy usa ka tawo nga matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Burag dili na nga i-explain mga igsoon ko sa Ginoo, di ba? Klaro kayong pulong sa Dios. Walay lipod-lipod iyang giingon nga si Noe matarong hingpit sa iyang mga kaliwatan og si Noe nagalakaw uban sa Dios. O sa may buti pasabot ni ining sa in English, he was a just man. He was a just man. Ang uban nga mga hubad sa Biblia, giingon dito righteous. No? Righteous. Most likely nag-refer kini may tungod sa iyang moral nga relasyon uban sa Dios. Klaro-klaro nga atubangan sa Dios tulid. Wala magbalikog. Upright. Ikaduha, ingon dia, he was perfect in his generation. In his generations, plural, no? The same nga verse sa versikulo 9. Ang uban nga hubad sa Biblia mga igsoon ko sa Ginoo, sa New American Standard Version, sa New International Version, ang gigamit nga pulong nito is blameless. Walay blame. Usa nang blame? Kasabot mo sa blame. Kana bang ikaw may basolon. Ikaw manggod, di ba blame mo na?
walay makita ang Dios diha sa kinabuhi ni Noah. Ha? Dili buti pasabot nga sinless, dili buti pasabot nga wala Dios hinahimo nga sala. Pero walay mga kanang gitawag bitaw sa English og blatant, kana bang harap-harapan jud ba, no? Harap-harapan jud nga kana bang buhat og mga salawayon nga butang. Di ba? Wala may hingpit jud nga tao, I mean kana bang perfect. Ang giingon sa Biblia nga way sala, ang ato ra man yung Ginoong Hesus. Okay. So, usa may kahulugan sa maong pulo nga perfect. Ha? Ang gitanaw na ako ni sa kaning dictionary na ingon to honesty, no? Mutugas tinuod, pagkatinuod, dungog, o naay kanang dungog, naay kanang isa ka word ana kanang veracity, kanang tinuod jud, gisusi o nakaplagan nga tinuod jud. Dayon kanang reliability, kasaligan, no? Masaligan og uprightness. Makabarog nga kana bang dili mamilok, no? Kanang uban kanang mamakak bitaw og imong tutukan mulingiw. Dili mo makatulid og kaning tutok, magpitok-pitok man ang mata usahay. Okay, ikatulo. He walked with God. Naglakaw siya uban sa Dios. Ha? Ingon ani ang iyang pagpadayag, no, this is how he manifested the righteousness and integrity. Ingon ani ang pagpahiluna ni Noe sa iyang kinabuhi nga mapadayag ang iyang pagkamatarong atubangan sa Dios. Ha? Sa atong sa iyang paglakaw uban sa Dios, iyang gipakita nga aduna siya kanang example na iyang gi-imitate ang iyang kalululuhan. Kay nakinumdum mo atong tao nga kanunay nang mahisgutan nga nagkalakaw uban sa Dios. Si Enoch, kasi nakahinumdum ni Enoch, kasi nakailan ni Enoch? Wala. Siya usa ka tawo nga giingon sa Biblia nga nagalakaw uban sa Dios. Pero pipila ra ka tawo ang nagahisgot nga kani pud si Noah day giingon pud sa Biblia nga nagalakaw pod uban sa Dios. Nahimo lang nila nga example si Enoch, tungod kay si Enoch gisakgaw, girapture. Kay giingon dito nga nagalakaw siya nga matarong uban sa Dios, no? Dito sa Genesis kapitulo 5. Okay. Ang paglakaw uban sa Dios sa case ni Noe, most probably may tungod kini sa iyang pagtawag sa ngalan ni Jehova sa tanang panahon sa iyang adlaw. Bisa ba ni atong pagkahimugso sa iyang anak nga si Seth, no? Mabasa na to na sa Genesis 4. Katupong mga panahon nga nagahimo siya mga paghalad, no? Sa panahon when he offered sacrifices to God, nga nagsugod ni atong panahon pa ni Cain ug ni Abel. Mga butang iyan ang nahinumduman nga angayan nga buhaton sa iyang kinabuhi. Di ba? Magbasa ta sa Biblia, nagiingon dia nga kani buhata. Di ba atong ginabuhat? Amen. Di ba mo ni atong ginabuhat pag makabasa ta sa Biblia nga kani buhata, atong buhaton, kani ayonig buhata, di po nato buhaton, atong gituman ang pulong sa Dios. Mabuti si Noe. Muna nga nakakaplag siya og kahamuot sa Dios, kayang gituman unsa ang mga pulong sa Dios. Okay. Ikaapat, he did according to all that the Lord commanded him. No? Duha ka punto, duha ka bahin, duha ka panahon hisgutan nga si Noe nga iya kining gibuhat
Diya sa kasulatan, no? Mabasa na to ni Kapitulo 6 o Kapitulo 7. Mabasa na to nga iya yung gibuhat. Ug labaw sa nga tanan, gituman ni Noe ang sugo sa Dios nga maghimog arka. Taliwala sa kanang sulti sa mga tao nga, sumas Noe, sige, himo-himo mag barko nga, wa may lulob, waga ni may kabalusan ng ulan, no? Waga ni ulan, waga ni, ahaman siya manguhag tubig, nga naaman ta sa bukid sa, ng Bukira, bukid sa Mountain Province, ha? Sa mga Hebrews, mga igsoon, sa mga Hebrewhanon, sa libro sa mga Hebrewhanon, atong mabasa kini, sa Hebrewhanon 11, gihisgutan si Noe dito. Ha? O sa giingon dito. Gihisgutan dito ang iyang pagka masinugtanon tungod sa iyahang pagtuo. Nganong naman siya pagtuo? Tungod kay nakadungog siya. Sa tinuod mga igsoon, kita mismo wala tay pagtuo sa atong kaugalingon. Kano saan niabot kini nga pagtuo? Tungod kay adunay pulong sa Dios nga nagaabot dinhi kanato. O sa ingon sa iyang mga pulong. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Nakabato kita pagtuo kay nakadungog kita sa pulong sa Dios. Muna nga importante kay mga igsoon ko sa Ginoo nga kanunay kitang maminaw unsay ipamulong sa Dios. Kanunay ba nato nang ginahimo? Kanunay ba natong inon ng Ginoo? Ginoo, mamulong ka, ngani kanako. So nang badung ka na to ang pulong, atong gibuhat, unsa ang iyahang gisugo. Ingon sa ingon dia sa Hebrewhanon 11, tungod sa pagtuo, si Noe, sa napasidanan siya sa Dios, may tungod sa mga hitabo, nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan, o iyang gibuhat ang arka, alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan, iyang gihukman sa silot, ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Klaro kayong pulong sa Dios mga igsoon ko, no? Klaro kaayo ang pulong sa Dios nga ang tanan nga mga butang nagasumikad sa atong pagtuo, ato kining gibuhat tungod kay mituo kita. Si Noe wala lamang nagkinabuhi o usa ka matarong nga kinabuhi. Apan siya usab nagaproklamar sa mga pagkinahanglan niini nga pagkamatarong, no? Bisan gani og nagapuyo siya sa usa ka kalibutan nga dili Dios nun, no? Sa mao nga panahon ni Noe, ang kalibutan hugaw pas tanang hugaw, no? Dili man buti pasabot nga si Noe unusual na kayo nga tawo, pero most probably atong makita nga nagapuyo sa matarong nga kinabuhi og kauban sa iyang mga pamilya og nakaplagan sila nga adunay kahamuot, no, sa Dios, sa mga mata sa Dios. What about ourselves? Unsa ka ang atong kinabuhi karon mga igsoon ko sa Ginoo? Ha? Ikalima, he was a preacher of righteousness. O sa ingon dia sa ikaduhang Pedro 2:5. Kon ang karaang kalibutan wala kaluoy sa Dios, bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tao, og sa diha nga palunupan niya katong kalibutan sa mga dili Dios nun. Still, Noe found grace in the eyes of the Lord. Usman ako ang pangutana, how about us today? Nabay pagkinahanglan? Is there a need for us? Ato na may pagkinahanglan para kanato nga makaplagan pud kita nga mahamot ang Dios. Makakita kita kahamot sa mga mata sa Dios. Dali ra kay isulti nga.
makita ba nato ang mata sa Dios? Sa atong kinasuluran, sa atong kasing-kasing, I'm sure, sa mga butang nga nagapangitabo sa atong kinabuhi, kung nagalakaw jud ta nga matarong, atubangan sa Dios, o nagalakaw kita uban kaniya, sa matag panahon, nagatawag kita kaniya, matag kanunugon niya, atong ipadayag ang atong pagtuo diha kaniya. Kung adunay problema, labi na problema sa kwarta, problema sa unsay isulod sa atong tiyan, usahay ang atong hanunan, asa ka kumanghula manino, asa ka kumuadto. Malimtan nato nga unahon nato ang pagtawag sa Dios. Ikaduha nga punto, ngano man nga kinahanglan nato makakaplag og grasya o kamot sa mga mata ni Jehova. Mga igsoon ko sa Ginoo, dili lamang tungod kay nagaatubang kita og hulga sa usa ka dakong lunob, no, kay nagsadang Dios nga dili na kita lunupan sama sa lunob nga na agian nilang Noah. God promised He would not or never again destroy the world in such a manner. Dili na ingon ana, no, sa Genesis 9. Kay kung atong hinumduman, pila ka adlaw ganitong paglunop, gikan sa paglunop hangtod na uga ang yuta, kisay nakahinomdom. Kisay nakahinomdom. Walay nakahinomdom. Di ba nag-awit man taog si Noe nagbuhat og arka. Kinsay nakahibalo pila ka adlaw ang lunop, gikan pag sugod og ulan, gikan pag-abri sa gangan sa kalangitan og nibundak ang tubig nga nakapaguba sa mga kabukiran hangtod na uga. Wala na kahinomdom. Hangtod ni uga ang yuta, it took 370 days. 370 kaadlaw. Una pa ni uga, balik ang kayutaan. Tungo na 40 no? 40 kaadlaw ang ulan. Pero pag undang sa ulan, naundang babud ang lunop? Wala. Padayon ang lunop. Now, dili lang ingon nga nagaatubang kita og hulga sa usa ka worldwide, no? Mabutang bura po ni pandemic, no? Tibuok kalibutan. But because we face the promise of the end of the world. Kabalo ba ta mga igsoon nga matapos ang kalibutan? Aduna tay igsoon sa Ginoo nga nagwali siya nga ang kalibutan kuno is not getting worse. Ang kalibutan kuno dili man magkamaot, kundi dili magkanindot. Kung asa man nimo, man nimo nabasa nga kun maglantaw ka kalibutan karon, bro tumatapos na. Talitapos na. Now, si Apostol Pedro napahinomdom kanato nga sama nga ang kalibutan giguba, no? Giguba sa tubig. Mo po ning pamaagi nga mo po ni ang mahitabo dihang gubaon sa Dios ang kalibutan pinaagi sa kalayo. Dihang mubalik ng atong Ginoo. Kaduhang Pedro, kapitulo 3. So, in view of this promise, no, kung atong natawon kining saad, si Pedro nagatawag kanato nga magkugi. We have to be diligent, no, magkugi nga makaplagan kita niya diha sa kalinaw nga walay spot or walay without spot and blameless. O sa ingon diha sa ikaduhang Pedro. Ikaduhang Pedro, tanawon ko na to. Next nga kuan. Si Pedro ingon diha
Busa sa ginapakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdait kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Okay. So, ang ato diyang pagkamatarong tungod ka na sa atong relasyon uban sa Dios, walay matarong sa atong kaugalingon lamang. Bisag kung saan nato paningkamot nga matarong kita, kung wala ang pagtuo nga nagahari sa atong kasing-kasing o sa tibok natong kinabuhi, kawang ang atong paningkamot. Busa ang atong paningkamot sa pagkamataron nagsumbikad lamang sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa atong pagtuo diha kaniya. Ha? So ingon nga si Noah nakakaplag o kahamot sa mga mata ni Jehova, maupod nga kita kinahanglan nga makakaplag o makaplagan diha kaniya sa pagtuo nga walay buling o mansa o saway. So sa unang mga panahon, bago pa ko nakabig, 1983, ay lagtag na akong edad ha. 1983 ko na born again. Muna ilang ginawali nga, hapit na matapos ang kalibutan. Pero hangtod karon wala pa man. Ang buti pasabot niya na, kung sa una hapit na, unsa pa karong adlaw. Unsa pa karong panahon na. Okay, so, kung muabot ang maong pagkatapos sa kalibutan, mas maayo kay mga igsoon nga nakita sa kahimtang dihang kita usab makaplagan nga may kahamot ang Dios, no? Adunay kahamot dihang lantawon kita sa Dios nga malipay siya sa atong kinabuhi, no? Dili kita mahisama ni atong mga ditura gawa sa arka, no? Katong sigig panawag, oy Noe, luwas ami, apilami diha, pero sirado na ang arka. Ha? Katong mga tao nga nabiyaan sa maong biyahe. So, pinaagi sa paggamit ni Noah ingon nga atong ehemplo, atong hunaon-hunaon nga kita usab makakaplag og kahamuot sa Dios. Okay. Unsaon man nato ikatulong nga butang, how can we find grace in the eyes of the Lord? Unsaon man nato nga makakaplag kita og kahamuot o grasya sa mga mata ni Jehovah. Sama kang Noah, number 1, we must be just in His sight. No? Maayo na lang jud kaayo mga igsoon, no? Kana bang sa pinulungan pa sa kalibutanon, swerte kaayo ta. Pero sa Ginoo may swerte-swerte, pero nindot jud ang kahimtang nato mga igsoon ko sa Ginoo. Ikaw nga naminaw karon nga kabuntagon, nindot kaayo alang kanato nga ang maayong balita sa ebanghelyo atong nahibawan nga ang Dios, no, nagpadala kang Hesukristo aron nga kita mahimong matarong diya sa iyahang pananaw. Hello? Di ba? Sa itong kagulingon, dili jud ta mahimong matarong, pero nagpasalamat kita nga nakadungog ta sa mayong balita sa Ebanghelyo. Og atong gidawat ang atong Ginoong Hesus, og atong gipapuyo sa atong kinabuhi, og siya ang atong gihimong Master. Ginoo, mo'y nagbuot sa atong kinabuhi. Kini nga panalangin available alang ni bisan kinsa nga nagapadayag sa tinuod nga pagtuo sa atong Ginoong Hesus. No. Ingon nga kanang gipakamatarong makabaton kita og kalinaw uban sa Dios sama atong gisgutan ni Apostol Pedro, no? Sa tuyang giingon, busa sa ginapakamatarong kita tungkol sa pagtuo, may pakigdait, no? Adunay kalinaw kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, sama kang Noe, we must be perfect in our generation. Kinahanglan perpekto sab kita.
Usay pasabot ni ini. Usa nang perfect. That is to be complete, to be mature, to be everything God desires of us. No? Hingpit. Kanang ni mature, dili na tigulang, ni hamtong. Ni hamtong diha sa atong pagtuo og nagatuman sa unsay gusto sa Dios nganhi kanato. Again, the good news of the gospel of Christ is that God has provided the necessary elements for us to be perfect. Na ang Dios nagawag nato nga mahimo kitang hingpit, no? Mahimo tang perfect. Muna nga di man nato kaya, siya mismo ang nag-provide. Usa man iyang gi-provide. Number 1, ang iyang dugo. It's the blood of Christ to cleanse us of our sins. Kinsa ba'y makalimpyo nato? Kinsay makapasaylo nato? It is only the blood of Christ. Second is the Word of God. Usa may gama nining Word of God. Usa may gama sa pulong sa Dios. Nganong na makadiha karon naminaw sa mong pagwali. Tungod kay nakasabot kita nga sa diha nga makadungog kita sa pulong sa Dios. Magiyahan kita sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi o magagiya kini kanato sa atong kahingpitan. Hallelujah. Sunod kayang gi-provide is the strength of the Spirit, ang kalig-on sa Espiritu. Aron nga matabangan kita sa atong adlaw-adlaw nga pakigbisog, adlaw-adlaw nga mga struggle sa kinabuhi. Di ba daghang moingon nga, ayoko na sa earth. Makabasa ta sa social media nga, di na ko, surrender na ko, di na ko ganahan pang apan, nakalimot sila nga ang adlaw-adlaw nga kusog, diha lamang makuha nato sa Espiritu sa Dios. Hallelujah. Sunod kayang gi-provide is ang iya mismong kaugalingon nga nagapamuhat dinhi kanato og nagagiya kanato sa kadaugan. Kinsay madaugon? Dili mo madaugon. Ingon ang Biblia, labaw pa kitang madaugon. Wala magingon ang Biblia nga mga madaugon mo. Ang ingon sa Biblia, labaw pang madaugon. Ayaw pagkontinto ang madaugon lamang. Ingon ang Biblia, we are more than conquerors. Muto ba mo? Gusto mong madaugon lang? Or labaw pang madaugon? Muna nga nini nga kabuntagon, hinumdumi ang pulong sa Dios. Iyang gi-provide ang kadaugan. O kita labaw pang madaugon diha sa atong Ginoong Hesus. Ikatulo, sama kang Noe, we must walk with God. Magalakaw kita uban sa Dios. Of course, wala ka na magpasabot nga maglakaw ta, di na ta makikuyog anang mga dili Diyos. Ha? Para sa una. Di ka pwede mo ato sinihan, mo lantag sini. Nganuman, pastor? Kanang mga lingkuranan sa sinihan, mga lingkuranan na sa mayubiton, nagingon ang salmo. Una ako, hala, dili na po ko musakay og jeep. Ano di makamusakay og jeep? Kaya mga pasahero ng jeep kay di mo na mga born again. Dili po sabot nga dili na ta mo lakaw kauban sa mga Gentiles o baka ng mga dili pud magtotoo. Moadto ra bata sa atong trabahoan, dili biya pud tanan mga naay relasyon uban sa Dios. Ang buot ako ipasabot mga igsoon ko sa Ginoo. It requires us to be followers of God as dear children. Una, that we walk in love. Magalakaw uban sa gugma. No? Walk as
children of light, no? Nagapadayag sa sala o kangit-ngit. Diba? Ingon nga mga anak sa Dios, kita sa mga padayag sa maong kahayag. Pag sala ra ba na? Pag mga kangit-ngit, di ko anak kay buhat sa kangit-ngit. Sunod, we have to walk as wise. Ha? Uban ang pagsabot nga kana ba kun wise ta, nakahibalo kita unsay kabubuton sa Dios. Sa atong sulod, nakahibalo ta unsay gusto sa Ginoo. Surely, kung ang Dios na sa atong kinabuhi, tudluan tayo na kanunay unsay iyang gusto. O kana napadayag kana kanunay tanang panahon gipadayag kana sa iyang mga pulong. Finally, sama kang Noah, duha pa day. We must do all that the Lord has commanded. Sama kang Noah, gipahimo siya og arka og sama sa uban pong mga butang sa iyang kinabuhi, sumala sa sugo sa Dios iyang gibuhat. Unsay angay na itong himuon, sama kang Noe. We have to observe not just some of the things, but to observe all things. Ha? Atong bantayan, atong obserbahan, atong hibawan, atong buhaton, unsay giingon sa pulong sa Dios. Kay kung ato nang buhaton igsoon ko sa Ginoo, atong napadayag, atong i-demonstrate ang atong pagtuo, ingon nga buhi nga pagtuo. Dali ra kay isulti mga igsoon nga naman ko'y pagtuo, pero pangutana, unsa ka buhi kanang pagtuo ha? Nagapanglihok baka na nga pagtuo? Sumala sa gingon sa Santiago, mo nang sigilan yung tag lalis anang mga tao nga, kinanglan mubuhat ta, kay kung di ta mubuhat, patay atong pagtuo. Tinuod biya, pero lahi man gud ang ilang pagsabot sa kaluwasan, nga kinanglan haguan man. Kinanglan maay kang tao. Pero ang ato magigsoon, gihimo nato ang mga butang, tungod kay naatay pagtuo. Ang atong buhat, resulta sa pagtuo. Ha? Katapusan, kinanglan, no, sama kang Noe, kita usab, mahimo kitang mga preachers of righteousness, mga magwawali sa pagkamatarong. No? Kabubuton sa Dios nga atong iproklamar ang mga pagdaig nga to kaniya. No? Nga nag-include ka na sa iyang pagkamatarong. Sumala sa 1 Pedro, we have to proclaim the praises of Him who has called us out of darkness into His marvelous light. O ato kining mahimo, no? Pinaagi sa atong example, kita mismo example. Ha? Example ang atong kinabuhi nga gibag-o. Nakita ba sa mga tao sa atong palibot nga gibago atong kinabuhi? Sumala sa Roma 12. In conclusion, ang Dios dili niya gusto nga adunay malaglag. Dili kagustuhan sa Dios nga adunay malaglag, adunay mawala, niining ginasulti na sa Biblia nga great conflagration. O saan ang conflagration? Kalayo, dakong kalayo. Hadlok ng ning virus nga dili makapaso. Di ba makapaso? Madaot lang atong baga, unsa ba? Unsa pa kaog makita na to ng kalayo. Kasi taga Tinago dire. I remember pagsunog sa Tinago, perti jud namong rebuke, mapalong ang kalayo. Kay grabe ang pagsulbong sa kalayo.
piting hadlo ka. Pero nagbaton jud mi pagtuo sa Ginoo nga palungon jud niya. Sige guna-una, unsa ka Ginoo? Kung ang tibok ng kalibutan sunugon, perting gamaya waras kumingking kining sunog nga nahitabo karon. Mga igsoon ko sa Ginoo, dili kagustuhan sa Dios nga adunay mawala, na adunay malaglag. Dili lamang ang pagkasunog sa kalibutan, unsa pa ka ang pagkasunog dito sa impyerno. Unsa may kagustuhan? Gusto niya nga ang tanan muduol diha sa paghinolsol. Repentance. Unsa nang repentance? Igo ra ba ka nga Ginoo nakasala ko, paselo ako, ingon na ra ba? Ang repentance sa original nga pinulungan is metanoia. Unsa nang metanoia? Kung nagatubang ka dito, kung magrepent ka, dili 360 degrees, 180 degrees lang. Repentance is talikod. Kung dito ang kasalanan, diri ang Dios, repentance is 180 degrees nga pagtalikod. Ingon ana kabubuton sa Dios. Ug sa diha nga mo talikod kita sa kasalanan ug mo atubang ato sa Dios, usa may atong nakaplagan. Maora gyapon kang Noah o sa iyang pamilya usa may ilang nakaplagan. Kahamuot, grasya diha sa mga mata ni Jehova. So kung maghisgo kita kaluwasan nga nabatonan nilang Noe, kini pagkapahinumdum ka nato sa susama nga comparison, no? Nga gihimo ni Pedro. Gipamulong ni Pedro, no? Kaluwasan ni Noe o atong kaluwasan. Katong nga panahon, ang galuwas silang Noe katong arka. Pero ang ato karon, kaluwasan pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Muna nga mga igsoon ko sa Ginoo, siguro kitang tanan makapamulong. Salamat Ginoo. Nga sa imong mga pananaw, sa imong mga mata, aduna kay kahamuot. Dili lang pahiyom. Dili lang pahiyom ang atong paabuton. Kadang dulot nga kahamuot, pleasure, kalipay sa Dios. Dihang ni paingon ta karon dire. Usa may atong una-una, di ba mo simba? Hello, di ba mo simba? Usa ato nasabtan sa simba. Ang simba kana ra bang mukanta og bibo, mukantag mingaw, muhatag sa atong ikanapulog halad, mamino sa pulong. Ingon ana lang ba? Ang Roma 12 nagaisgot, present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. Usa ingon sa Biblia, this is our reasonable act of worship. Muni ang atong buhat sa pagsimba. So ang tinud nga pagsabot niya na mga igsoon, bisag unsa nga atong buhaton nga nahimot ang Dios, ato siyang nasimba. Simple nga paghatag og pagkaon sa atong igsoon. Simple nga paghatag og tubig para mainom sa giuhaw. Simple nga pagbisita sa mga nga bilanggo. Usa ingon sa Ginoo, usa imong gihimo sa labing ubos akong igsoon, kini inyong gibuhat kanako. So unsa gani ang pagsimba? Bisan unsa nga imong gihimo, bisan unsa nga atong gihimo nga nalipay nahamot ang Dios, ato siyang nasimba. Hallelujah. O kini mag-a-usher ka nato sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Una, katapusan atong tagaan og pagtutok kining pulong ni Pedro.
Ingon siya, busa mga hinigugma, sanglit nagapaabot man kamo niining mga butanga, paning kamuti gayud ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay, buling, uhugaw, ug mga, sana? Ug nga maanakan kamo sa kalinaw. Muna, ang kalinaw, maanakan ninyo, maanakan natong tanan, o ang Diyos magapanalangin nato. Tabangan kita sa Dios nga makalabang kita. O sa pagtapos akong gusto kong muhatag og awit. Itatawid sa landas. Ang uban maingon nga mahuman ita na 2024 pa kuno. Ya 2020 pagud ta karon. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, bisag unsa ang mahitabo sa kalibutan, atong pasalamatan ang Ginoo nga makalabang kita. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin ay gumiginaw, nandulong mo nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong nanlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag na tiyak, tatawid mo sa landas. Kung ang tadhana'y di alam ang guhit, pawang sa gabal ang sinasapit, ikaw ang siyang tatawagan, sa harap ko'y aapawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong nanlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid, ililigtas, ihahatid sa hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit magulang
Tunaw man ang daigdig, isanin man ang init ang mundong nanlalamig. Kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginituan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landas, itatawid